Maliens, an bɛ foli ni tanuni di aw ma. Aw bɛ Bosofala 24 chaîne YouTube sanfɛ. Aw denkɛ n'a balimakɛ don Bakari Traoré, l'enfant de Bosofala. Bi ye tɛnɛ ye juillet kalo tile 14 san 2025. An ka bɔko fɔlɔ don aw ɲɛma. Bɔko fɔlɔ mun ni an bɛna consacrer Docteur Choguel Kokala Maïga, Mali Premier ministre kɔrɔ. A ye tribune dɔ accordé journal dɔw ye ka ɲɛfɔli kɛ san 5 mun ni o dira général d'armée Assimi Goïta ma. A ye a fɛlan di a kan k'a fɔ ko a man ɲɛ wa maa si tɛ mun bɛ se ka justifier. Ɲɛfɔcogo tɛ a la quoi. Donc a y'a dénoncer. An bɛna o dénonciation mun ni an bɛna o kɔnɔkumaw a kunfɔlɔ an b'a fɔ o ma ko avant-goût ka o di aw ma ka sɔrɔ ka sigi kura labɛn ka na don détail la ka da kan ni maa min bɛ Choguel Kokala Maïga dɔn ni a bɛ sortie kɛ a bɛ sortie emblématique de kɛ a bɛ laseli minnu kɛ a dalagosi bɛ bonya a kuntala bɛ jɛnya. Donc an bɛ vidéo minnu enregistrer i tɛ se k'a fɔ i b'a bɛɛ k'a kɔnɔ vidéo kelen na a kuntala ka jan o ma. Donc an bɛna avant-goût di aw ma ka sɔrɔ k'an labɛn ka na tɔ détail aw ye an ka sigi filanan na ni Ala ni kira sɔnna ma faamuya fanba o bɛ sɔrɔ aw fɛ. An b'a ɲini aw fɛ aw ka ja ninnu cɛri aw ka hakilina di an ma aw k'an dɛmɛ maa caman bɛ se ka bɔ an nu ma cogoya min na o b'a to baara in a sabatili ka se ka nɔgɔya anw bolo i n'a fɔ an b'a fɛ ka kɛ cogoya min na. A ko cogo di Docteur Choguel Kokala Maïga, ancien premier ministre, prolongation de la transition. L'ancien PM Choguel Kokala Maïga dénonce une prolongation injustifiable de la transition. Ko a ye lagosili kɛ ka ɲɛsin monoboli mun talen bɛ ka ɲɛsin donatɛmɛ fanga ma ni ɲɛfɔcogo tɛ a la ale yɛrɛ ka faamu na a y'o lagosi nin bɔli in kɔnɔna na. A ko attention à ne pas atteindre le point de non-retour. Ko an k'an kɔlɔsi an kana se dankun na dankun mun ni an tɛ se ka segin an kɔ. Ne pas arriver à atteindre le point de non-retour. An kana se dankun ma dankun mun ni a bɛ taa k'an bolo dan an tɛ se ka segin an kɔ. A y'a jira fana k'a fɔ n'assassinons pas l'espoir des Maliens et des Africains. Ko jigiya mun bɛ Malidenw bolo ani jigiya mun bɛ farafinnadenw bolo o jigiya in an kana kɛ sababu ye ka o ban ka o jigi in kari walima ka o jigi in waro. Ko an k'an kɔlɔsi an kana se ka o baara ninnu bila sen kan. Tirons les leçons de l'histoire de notre pays et de l'histoire de l'Afrique. Ko an ka misaliyaw ta an ka jamana tariku ani farafinna tariku kan olu bɛ mun fɔ fanga ale ta sira la ani wulikajɔ ni o ye maɲanga ninnu ye olu bɛ mun fɔ. Rappelons-nous du passé pour ne pas commettre les mêmes erreurs. An ka hakili lajigi tɛmɛnenw la pour que fili mun ye olu sɔrɔ an kana o ɲɔgɔnna filiw fana kɛ bi mun ni a b'an rattraper. A y'a jira k'a fɔ marions intelligence et émotion faamu mun bɛ an na ani an bɛ kunba minnu kɔnɔna na an k'olu fara ɲɔgɔn kan ka siga ɲɔgɔn ma walasa an bɛ se ka taabolo ɲɛnama sɔrɔ ka se ka bɔ nin n'a ɲɔgɔnnaw kɔnɔ kɔlɔlɔ mun kun dalen bɛ an ka jamana kan an bɛ se ka kisi a ma cogoya min na. A y'a jira k'a fɔ construisons un état et non un pouvoir ou régime personnel. Ko an ka jamana jɔ mais an kana an yɛrɛkun ka fanga labɛn ani an yɛrɛ nakɔrɔmaw ka fanga labɛn mun bɛ kɛ an ni olu ta ye. Pouvoir et régime personnel. Construisons un état et non un pouvoir ou régime personnel. N yɛrɛ tɔgɔla fanga an kana o bila sen kan an kana fanga kɛ k'an yɛrɛ tɔgɔla ta bila sen kan walima ka kɛ ni limanaw ye. Donc ko an ka jamana jɔ ni o ye état ye o baara in ko an bɛɛ lajɛlen ka sabati de bɛ o kɔnɔna na. A y'a jira k'a fɔ o bɔlen kɔfɛ nin ye kuma ɲɛbila kumaw ye miirikanw ka kɛ minnu kan ka baara kɛ ni a ye ale ka faamu na. Maintenant a ko au départ de la tension politique actuelle au Mali fɔɲɔgɔnkɔ mun bɛ anw ka jamana kɔnɔ bi a daminɛna cogoya min na ko a bɛna ɲɛfɔli kɛ o la
ka sɔrɔ ka mirina ta di no o ye a ka grand thème o grand thème n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn caman ɲɛfɔlen don a kɔnɔna na ka d'a kan a y'a sigi jusqu'à grand 5 a bɛ point axé bon laseli ninnu kɔnɔna na les numérotations vont au-delà jusqu'au je crois c'est 29 points i bɛna ye k'a fɔ a ye mun ɲɛfɔ a kɔnɔna na a ko depuis quelques semaines on assiste à des attaques terroristes coordonnées et visiblement planifiées ko a bɛ dɔgɔkun dama dama bɔ an ka jamana gosilen bɛ bamanciw ka binkani na binkani mun ni a bɛ labɛn wa k'a dabɔ a kama ni a bɛ kɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ kan i bɛna ye k'a fɔ dɔgɔkun dama dama an ka jamana a gosilen don olu la des groupes terroristes pardon des groupes armés terroristes ni o ye gati ye au Mali dans les autres pays de l'AES mais aussi dans certains états de la CEDEAO ko wa Mali dɔrɔn tɛ dɛ AES jamanaw kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ groupe armé terroriste u bɛ wuli ka jɔ la olu kɔnɔna na ko hali CEDEAO jamana dɔw kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ u gosira olu la mais avant comme pour préparer les esprits et les opinions publiques à cette triste évolution des choses ko ka kɔn o ye baara mun bilara sen kan walasa ka maaw hakili dayɛlɛ ani maaw ka lakunu ka u ka sɔn o yɛlɛma mun ni kumasulu don o yɛlɛma mun ni a digilen don an bɛɛ lajɛlen na an ka se ka o faamu kow yɛlɛma cogo bɛɛ hakilina ka se ka jɔ o fɛ ko baara mun bilara sen kan a bɛn'o ɲɛfɔ des films documentaires et des études dites stratégiques sont produits et largement médiatisés dans différents organes de presse en direction de l'Afrique. O baara ninnu kɛra nanzaraw fɛ u ka kunnafoni yɔrɔ caman kɔnɔna na minnu ni o ɲɛsinnen don farafinna gun ale ma. De larges espaces sont réservés dans plusieurs des dits médias à travers divers spécialistes des questions africaines pour commenter et donner plus de visibilité, de choc, de visibilité et d'écho contagieux et défaitistes aux dites prédictions et prophéties. Ko o baara mun ni o kɛra i bɛna ye k'a fɔ o fana tɛmɛna yɔrɔ caman kɔnɔna na wa kɛnɛ bɛ di u b'a fɔ minnu ma ko spécialistes minnu ka baara ɲɛsinnen don minnu bɛ farafinna dɔn kuma bɛ di olu ma olu ka o waleya ninnu lase i bɛna ye k'a fɔ o kunnafoni yɔrɔ ninnu sanfɛ u k'u hakilina di a la walasa maa caman bɛ se ka bɔ a kalama cogoya min na i bɛna ye k'a fɔ a ka se ka kunban kɛ n'o ye eko ye a ka gosi bɛɛ la bɛɛ ka kuma fɔ i bɛna ye k'a fɔ ko o baara in o sabatira o mun ni o bɛ kɛ a laɲini ye mun ye u b'a fɛ ka mun bila sen kan ani u b'a fɛ ka miirina mun la sabati o baara ninnu olu ka se ka kɛ ni o bɛ tɛmɛ ni anw balima dɔw tanyali ye i bɛna ye k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga a ye mun lase ko in sugusi a ye mun lase nin yɔrɔ in na anw ni Dr Choguel Kokala Mayiga an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina kelen na ka sababu kɛ o média mun ni u bɛ relais kɛ terroristes ye nanzaraw ka médiaw a laɲini ye mun ye i bɛna ye k'a fɔ ale ye mun faamu a la ani anw ye mun faamu a la presque a bɛɛ bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na parce que a kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka u ka agenda o bɛ se ka lawaleya cogoya min na Afrique kɔnɔ anw ka faamu na a kun y'o ye wa an ma jigiya k'a fɔ Dr Choguel Kokala Mayiga nin point na a y'o fana de faamu. Maintenant a b'a jira fana k'a fɔ selon eux les groupes armés terroristes seraient en train d'étendre leur toile à toute l'Afrique de l'Ouest qui serait bientôt un califat islamique. Ko o baara in olu yɛrɛ bolo groupe terroriste u ka branche a bɛ ka farafinna bɛɛ la sɔrɔ o mun ni o bɛ kɛ ka tɛmɛ ni laseliw ye laseli mun ni an bɛ mun wele ɲɛmɔgɔya kɔnɔna na u bɛ mun wele ko kalifa olu sabatili kɔnɔna na devenant par la même occasion la caution de tous ceux qui combattent le pouvoir militaire établi à Bamako. Le tout commencerait par le Mali et les autres pays de l'AES. Wa ko maa o maa ka kɛlɛbolo ɲɛsinnen bɛ fanga mun ni o maralen bɛ finitigilakaw fɛ anw ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya na Bamako ni ɲɛmaaya bɛ yan i bɛna ye k'a fɔ kɛlɛbolo mun talen bɛ ka ɲɛsin olu ma ani AES jamana tɔw ma ko a bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ o sababu in na walima a bɛɛ lajɛlen daminɛna o baara in sababu la
a y'a jira k'a fɔ point filanan na, comme par hasard, cette situation coïncide avec une période de forte tension politique au Mali entre d'un côté les militaires qui dirigent la transition et d'autre côté la partie la plus significative de la classe politique et de la société civile. Ko a kɛra Benzema ye o maaw bolo k'a sababu kɛ fɔɲɔgɔnkɔ minnu ni o bɛ anw ni ɲɔgɔn cɛ jamana kɔnɔ yan nɔ fan dɔ la n'i bɛna ye k'a fɔ finitigilaka minnu ni olu bɛ mara la olu ni maa minnu ni olu ye politiki a kɛbakɔrɔw ye ni tɛgɛ bɛ se ka sin olu la olu kɔlen bɛ ɲɔgɔn kɔ hakilina min na ani nantanjɛkulu ni o ye société civile ye i bɛna ye k'a fɔ ko a bɛnna o wagati ma i bɛna ye ale ka kuma na a kɛra Benzema ye o wagati in ne ma donc o kɔlɔlɔ ye mun ye a bɛna o de ɲɛfɔ. Les uns réclament une application des droits positifs maliens, la satisfaction des revendications légitimes du peuple malien ayant abouti au changement du 18 août 2020. Ko o kumaw la i bɛna ye k'a fɔ fan kelen ka laɲini tɛ foyi ye Mali sariyaw bɛ mun fɔ olu ka lawaleya walasa bɛɛ lajɛlen nimisi bɛ se ka wasa cogoya min na malidenw ka laɲiniw u ni hakɛ mun ka kan o bɛ se ka di u ma ni o baara dɔ bilara sen kan ka tɛmɛ ni kɛlɛ mun ni o kɛra utukalo tile 18 san 2020 ni o wolola président Ibrahim Boubacar Keïta ale ka fanga binnen na ko o hakɛ ninnu ma mafa ko fan dɔw olu ka wulikajɔ an'u ka laɲini o kɛlɛ bɛnnen don o lasabatili ma. Maintenant a b'a fɔ ko les autres ni o ye minnu bɛ fanga na parce que a ko d'un côté les militaires au pouvoir d'une part oui, d'autre côté la partie la plus significative de la classe malienne. Donc a y'olu hakilina fɔ sisan ni o ye malidenw ni hakɛ mun ka kan k'olu ka d'u ma. Maintenant a bɛna mun fɔ ale yɛrɛ bolo finitigilaka minnu bɛ fanga na olu bɛ miirina mun kɔnɔ a bɛna mun fɔ o la au filɛ. Les autres usant des armes, des menaces d'emprisonnement et de la peur savamment distillée pour s'adonner à toutes sortes de gymnastiques politico-juridiques pour s'incruster au pouvoir et confisquer le combat du peuple exactement comme au début de la transition malienne entre août 2020 et mai 2021. Ni paragraphe yi Ahmed Dani nyoro ina no avant gula ka ɲɛfɔ aw ye. A y'a jira k'a fɔ o parti filanan mun ni o ye finitigilakaw ye k'olu kɛlen bɛ ka na jamu yira o ye bagabagali ani kasoladon ani ka maaw lasiran o baara mun ni o labɛnna walasa u bɛ se ka to fanga na cogoya mun na ni o bɛ kɛ ka tɛmɛ ni politiki ale ni sariya o donni ye ɲɔgɔn na ka maaw bagabaga i bɛna ye k'a fɔ walasa fanga a bɛ se ka to u bolo cogoya ma o mun ye dansago ye ka ɲɛsin malidenw ka kɛlɛ ma wa o misaliya ko o ɲɔgɔnna bɔra transition daminɛ na ka bɔ août 2020 na ka na se mai 2021 na ko an kun b'o ɲɔgɔnna de kɔnɔ wa ko o bɛ ka segin bi nin yɔrɔ in na anw ye mun faamu Choguel Kokala Mayiga y'o date mun fɔ sisan n'o ye août 2020 ye ka na se mai 2021 na ni aw hakili b'a la o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ critique la ka ɲɛsin transition ma k'a waɲɛ man ɲi maintenant o critique kɔfɛ bandaw tali Assimi nalen ko bon n ye primature de M5 ma o primature mun ni o dira M5 ma Choguel sugantira ka kɛ premier ministre ye donc a ko wagati mun ni o fɔlen filɛ nin ye o b'a sɔrɔ ale tɛ a kɔnɔna na maintenant a bɔlen a la sisan a ko o pratique kelen bɛ ka segin donc a bɛ fɛ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna ale de sababu la o waleya in jɔra wa ale bɔlen a la i bɛna ye k'a fɔ o waleya kelen de bɛ ka segin donc ko kɛlɛbolo kan ka taa ka ɲɛsin o ma an balimaw hakili dɔ bɛ fɛn mun datugu hakili wɛrɛ bɛ o dayɛlɛ nin ye Choguel ka kumaw a kun fɔlɔw ye fɛn wɛrɛw b'a kɔnɔna na an bɛna don détail la ni Ala ni kira sɔnna ma aw b'a faamu mais ne kɔni ye mun faamu nin bɔli fɔlɔ in na n y'a fɔ an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ parti dɔ la parce que tiɲɛ a tɛ baden fɛn ye tubabuw bɛ nanzaraw bɛ wulikajɔ mun na ka anw ka kɛlɛ mun cokolen don anw kan n'o ye terrorisme ye ka terroristes dɛmɛ a côté médiatique la a yɛrɛ bɔra o kɔnɔna na gouvernement ye laseli kɛ k'a fɔ état dɔw bɛ terroristes kɔfɛ i bɛna ye k'a fɔ o baara in sabati la donc an n'a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ hakilina na mais
a bɔlen filɛ ka mun fɔ point laban in na ni o ye k'a fɔ transition kun bɛ dynamique mun kɔnɔ ka bɔ 2020 na ka se 2021 ma i bɛna k'a fɔ k'an bɛ ka sigi o kɔnɔna na o kɔrɔ de mɔgɔ hakili ka jɔ a la aw ma ye ne Choguel bɔra la pratique kɔrɔlen mun kun bɛ yen n ye dan sigi o la maintenant ne bɔra la sisan u bɛ ka segin ni o kelen ye wa a kana da dɛ a ye wuli k'a kɛlɛ ne b'o de faamuya a kɔnɔna na ne bɛ o de faamuya a kɔnɔna na maintenant ni o de don ne ka miirina na ni o de don est-ce que Maliko don wa o jaabi bɛ aw ni ne bɛɛ lajɛlen bolo an bɛ taa kana sɔɔni détail kɔnɔna na ni Ala ni kira sɔnna ma aw bɛ faamuya sɔrɔ aw k'an bɛn an ka bɔgɔ filanan na wasalamu